Haleluya. Haleluya. Unajua tuko mbele za Bwana. Amen. Na lazima ukuwe na furaha kwa sababu tuko mbele za Bwana Yesu. Na yeye ndio kuna jibu ya maisha yetu. Unajua neno la Mungu ambalo tumelipokea mahali hapa tokea siku ya ngapi? Siku ya 4, ya 5 na jana na leo. Ni neno kubwa sana. Ingali inawezekana. Sijui kama ungana naamini vile. Amen. Labda ulishajidekuraje katika maisha yako. Lakini Yesu ndio jibu katika yote. Na mimi ningali naamini kwamba ni kweli. Hii neno ni kweli. Na ni ujumbe ambao Bwana alitaka ni kwamba tuipokee kwa juma hii. Ingali inawezekana. Amen. Nisaidie basi kwa makofi na vigelegele tupokee neno pamoja na mwalimu wetu mtumishi wa Mungu. Karibu mchungaji na Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Amen. Mwambia mwenzako leo ni siku njema. Amen. Tunashukuru Mungu ambaye ametukusanya hapa. Tuko tunazungumzia somo letu c'est encore possible. Unajua ya kwamba parfois tunafikiriaga kwamba tumefika mwisho ya maisha yetu. Lakini nakwambia c'est encore possible. Amen. Unajua tunaweza angalia situation vile tunaiona, tunafikiri ya kwamba mambo imeisha. Manake mambo basi inaishia pale. Lakini mimi nataka kuambia ya kwamba kama isemavyo neno la Bwana, amen, bado kuna uwezekano. Amen. Tutakwenda bila kukawia, tutasoma katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi. Nitaangalia jamaa hili na vile Mungu kupitia familia hii akafanya kitu kenye mtu hawezi kufanya. Labda uko naangalia unaona hakuna porte ya sortie, hakuna voie ya sortie. Umepiga kalkile na kalkulatrice inafika mwisho 00. Bwana tusaidie sana. Lakini c'est encore possible. Jina la Bwana lipewe sifa. Juge chapitre 13 verset yake ya kwanza. Biblia inasema hivi: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunasoma kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli wakafanya tena lililo mbaya mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia katikati ya mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Bwana asifiwe. Hii ni habari za ajabu sana. Aseme wana wa Israeli wakafanya tena machukizo mbele za Mungu. Papa, zambi iko na konsekansi. Biblia inaposema le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Zambi iko na mshahara wake. Unajua wakati mtu uko nafanya zambi, shetani anamuonesha seko na kula raha. Uniambie peshe ya Israeli ikatuma Mungu anabatia mutumwa, wanapigwa na Wafilisti panda 40. Ile 40 haiko diferent na 40 ya kutembea mu desert. Unajua unaweza fanya zambi saa hii haujui matokeo yayo. Inaweza kukusumbua des siècles. Kuna peshe unaweza fanya unadhani ni mizaa, ina détruire famille yako de génération en génération. Unakuwa sorcier, mwenye na ensorceler famille yako. Kuna mzazi ananisikia hapa? Amen. Au kuna mzazi kuna nifuata? Amen. Wazazi ambao wanatembea katika zambi, kwa usemi mwingine ni walozi. Wanachawika watoto wao, maana wanawasakrifie kuvizazi mpaka cha 4. Lakini kama tukitubu, na kwa sababu Yesu amekuja, yeye ni jibu kwa kila kitu. Tuko tunafatana? Kuna zambi ambayo Mungu alisanctionne Israeli. Surtout kitu inaitwa ibada ya sanamu. Kutumikia miungu. Kujitoa kwa miungu.
ilifanya na Mungu anaisema anapinire mpaka kukatireme generation. Na unajiuliza, je, hawa wamefanya nini? Waliingia katika idolatry, waliingia katika machafuko, wakamkosea Mungu. Mungu akasema je peux vous discipliner. Na ba discipliner pendant 40 ans. Unajua dawa ya matatizo yanayoletwa na peshe, magonjwa yanayoletwa na peshe. Maana kuna source mingi ya magonjwa, kuna source mingi ya difficulty. Kuna difficulty inaletwa na peshe, kuna difficulty inaletwa na diable, kuna problem inaletwa na nini? Na Mungu. Na kuna problem inaletwa na ignorance, ujinga. Mtu anaweza teseka juu ya ujinga, na iko na vya kumsoveme, ujinga inamtesa. Mimi wapose question. Kama uko na bibi mwenye haywe piga kakuku mzuri na kanyama, na haywe piga mzuri supu, akikupigia supu, mafuta inenda yulu, mai inashuka chini, unapasha muombea? Unapasha mutilia mikono, naambia au nom de Jésus, esprit ya ignorance itoke bibi yangu aanze piga supu bie. Si ni vile? Unapasha fanya nini? Unaenda kufoyer sociale. Ignorance haiko demo. Sasa mimi nasikia watu biko mkanisa biko nasema tunachasser demo ya ignorance au nom de Jésus. Shetani anabangalia na cheka, simu niangalia bajinga. Est-ce que walimwambia demo ignorance ni demo? Na Biblia inasema wanangu wanaangamia kwa kukosa nini? Par manque de connaissance. Nakumbuka siku nilikuwa nafundisha kusepake Birere kuhermoni. Nilipasha zamuka usiku nisome, juu nafundisha asubuhi. Mimi napenda nifanye tena lecture usiku. Kumbe niliacha mimi nazimisha interpreter. Kura ilikuya na siuwe. Mimi niko na jilamante munyumba, mimi nasema watu ya sineli kura nayo bandugu. Nilishasirika. Sasa inaenea 4. Mimi nasema nende mudushe ni nawe basi. Kufika mudushe kule nje kubitale na waka, mimi nasema kumbe niko na souffrir vina lumière iko na kureli kuya. Il y a des chrétiens qui souffrent. Haiko juu Mungu anapenda basufiri, haiko juu Mungu abapendi, mais juu ya ignorance. Kama mtu ayue droit yake, anaweza kusufiri comme les Congolais. Siaona peuple naïf kama bakongomani. Maana mkongomani hayuake droit, hayuake faveur. Fasi ya droit anayonaga faveur, na fasi ya faveur anayona droit, na fasi ya devoir anaacha kufanya devoir yake. Amen. Amen. Kuna mataksi hawezi nilipisha sababu mimi na niko Kongole. Amen. Na kuna mataksi hawezi niambia nikulipe na mimi najua droit yangu, unataka nifanyia manyanga. Siku nilikuwa kwa aeroport niko nenda Lubumbashi. Mimi naona mtu bana kuya ananiambia nimpatie pesa juu ya immigration, nimpe franga. Mimi namwambia mes frères, tu dois être malade. Mimi si immigré. Mimi niko mu pays yangu. Kama mimi na immigré kutoka wapi? Kisha ananiambia pesa ka mbongo le, kanambia ngana pesa ka mbongo te sans document. Pesa nga resi ya mbongo ana. Siwezi kupa franga bila document ina prouver na justifier le franga. Asa alekana yo. Oya kwa kuamburie batu hawa. Unanifuata mzuri? Pitisha siamburie banani? Sikiliza nikwambie, kama hauyue droit yako, unaweza kusufiri na kumbi solution iko hapa kulipua yako, na unashindwa kuitupia mkinywa. Bakretien mingi banasufiri juu hawakuyua mzuri Mungu anapenda batembee naye namna gani. Siku moja nilikuwa véritable crise. Mambo ina bloqué. Nikamwambia Seigneur, leo utanipa salaire juu niko travailler. Na wewe ndio uliniangajaka. Mimi najua hausemee bongo. J'ai droit na kuishi kama mimi. Mimi nadhani Mungu haiko bandi kusudi atuite juu atutese. Mungu haiko bandi. Mungu haiko irresponsable, Mungu iko responsable, très responsable encore. Nikamwambia je ne quitte pas ici. Niko na droit kwa salaire yangu. Mungu iko bien. Na alileta. Unajua sisi hapa kwa kanisa hapa, nadhani mnajua, hatuna watu ya kufanya akrobasi. Hatuna matekniki ya kukamula watu franga, kunaweza ingia sawa mkilte mpaka unachoka. Ofrande zinapita za kila jina. Mpaka inafika na banaza lomba ofrande ya ulinzi. Aseme ofrande ya protection, mu Nouveau Testament. Mungu kusudi ya proteger watu, ifo balipe franga. Iko escroquerie. Ile ni extorsion, haiko ofrande. Amen. Amen. Hapa mwaka ilianza nilisikia watu walienda toesha sadaka ya ulinzi. Asema watu wakienda sadaka ya ulinzi ya mwanzo
Ça, ce n'est pas biblique. Unajua kama uyo Mungu utaforce vitu, utasufrire wewe peke. Frère wewe mko hapa. Sai basha kunomia Afrique du Sud. Mais hapa sai utajikomporter sa vile mtu tu wa Goma. Jua una information. Mais bakikubambia sai ku television Afrique du Sud. Biko napitisha photo yako na banatuma avion kie kutafuta. Au même marché utachanger na comportement. Ni bongo? Kama uko informé unapaswa ambia biko pembeni yako. Nilishakuwa rais. Na langage ina changer na unaanza coordonner. Unajua nani vile vie chrétienne. Kama ukijua qui est Dieu, utachanger façon yako ya kutembea, ya kuona Mungu na façon yako kwa kusema. Kuna vitu vinafanya mtu asufiri ni ignorance. Nimesema kitu kingine ni péché. Souffrance yenye kuya na péché. Hata tuite babishop yote ya dunia bakufanyie prière. Itakuwa prière yenye inakuya sa vile avion inaweza enda muvile yenye ina piste atterrissage. Basi kama muvile yenu hamuna aeroport, avion inaweza shuka mo. Est-ce que ile avion banaweza itumia weye? Wanasema kuletea vyako, mimi nafika muvile yako hamuna piste atterrissage. Atafanya atterrissage pour sema majiwe. Anapata fanya accident. Na Mungu haizi fanya accident. Kusudi Mungu ateriri anafanya kitu muvile yako, ifo akute tere iko safi. Umejitenga na uovu, umejitenga na uchafu, umetubu zile zambi zinasumbua maisha yako. Mungu anakia anaona piste iko na anateriri na anakuachia vyako vyote avec calme, anakuachia atterrissage. Bwana pewe sifa. Ikiwa uko na problème yenye unajua wewe pekee uko na vivre via désordre ya péché. Sitakufentea sasa vile wengine wanakuambia yako lete franga tukumwangie mafuta. Ile mafuta itakuwa sasa vile wanamwangia mai kubata. Watakukula lari yako bure. Kitu Mungu anakulomba ni kutubu. Probleme inaletwa na péché. Solution moya ni repentance sincère na kuabandonner le péché. Na situation ina changer yo peke. Hata wayaomba inaanza changer yo peke. Probleme yenye inaletwa sasa na diable. Tunapasha simama tunamkemea kwa jina la Yesu na anakimbia. Probleme yenye inaletwa na Mungu tunapasha musiplie afanye volonté yake. Parce que hatuna mamlaka juu ya Mungu. Tunaweza kemea mademo, tunaweza kemea n'importe qui. Mais Mungu tunapasha musiplie. Siku moja nilienda kuombea mtu. Mimi nataka muombea, nasikia voix ndani inaniambia ukipima tu tena kusema juu yake na kumtilia mikono, ni yeye ndabapiga. Huyu mtu niko na mudiscipline mie peke. Waebrania nasema hakuna mkoshi sasa vile kuanguka mikono ya nani? Hallelujah. Aba wana ya Israeli boye sasa bali ingia mu difficulté ya péché, ikabatia mutumwa panda 40. Mimi nataka kuambia enseignement yetu c'est encore possible. Wakati Mungu anataba visiter, Mungu anaenda mufamie moya yenye mama hazalake na baba hazalake, Manoa balishazeeka, abana tumaini tena, banakuwa na miaka mingi kuna wakati mtu anaangia munjiza, ungali unaona sinye za munjiza. Haiko vile. Kama mwanamke ashafika menopause, anashatambuka menopause sasa vile Sara. Menopause plus 45 ingine menopause. Maana Sara alikuwa na 90. 45 menopause. Mais 45 vrai menopause ndio Mungu anamuvisite. Kumbi Mungu wetu yeye hakuna kitu inaweza mzuia kufanya. Ndio maana tunawaambia c'est encore possible. Manoa hakuyua. Bibi yake alikuwa quelque part, ange anamtokea, mais haiko ange. Huyu ange mwenye anatokea Manoa ni Dieu lui-même. Parce que kuna wakati Mungu alivala forme ya ange akatokea wanadamu. Kwa nini ni Mungu? Ndakwambia jua nini ni Mungu. Ni yule aliyetokea Josue, akamwambia huko, Josue akamwambia huko upande wetu wala huko upande ya adui. Ange alimjibia, mimi ninasimama upande wa Bwana. Mimi siko nikotea yenu, nikotea wenzenu. Manake usikwenda jikoroga sema Mungu iko na kotea yako. Mungu anakuwa kotea watu wenye biko wanakubali kutembea na yeye. Tunafuatana vizuri. Josue anataka niambia mara uko kotea banani? Seigneur anamwambia mimi sikwenda vya makote. Sina parti pris. Niko kote ya Bwana. Huyu ange ndio alitokeaga Abraham. Alikuwa Mungu. Maana kuna baanje namna tatu. Kuna ange kiumbe Mungu anavituma kuvisite wanadamu, ba Gabriele, Mikaele, ba makerubi, bale bote, ba serafi.
les cherubins na wale wote. Kuna maange ambao waliita ange en Israeli ba responsable ku cette église d'Asie. Banasema na kwa malaika wa kanisa lililo Efeso, ule ni responsable wa ile église locale, alikuwa represente kwa Mungu kama ange de l'église. Kuna ange mwemiko nasema hapa Mungu mwenyewe anatosha ngulu, anatosha kimungu, anakia sous forme ya ange. Anamwambia yule mama, mimi nafurahiaga hapa après 40. Hallelujah. 40. Jana tulisema 38 ya souffrance. Mutu iko pale Bethsaida. Me wana wa Israeli 40 ya souffrance. Iko tofauti na wa 38. Maana ule 38 ya iko peshe. Me aba ni nini? Ni peshe. Usichokeshe watumishi wakuombee, watachoka. Bana jene kwako na banafanya makesha. Na makesha yote iko inaanguka sawa vile mai kumgongo ya watu. Mungu anaangalia anasema na watumishi nao hawana ufunuo. Wanapasa sauti hivi. Si bangiuliza kwanza ni nini njoo iko inapitika. Bangiwa kama Bwana biko hapa, yeye njoo mimi niko na munyonga juu ya peshe yake. Na peshe kusudi changer situation ikuye changer ni kutubu. Ange anamtokea. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa... Il sera consacré dès le ventre jusqu'au jour. Mungu akianza vitu abimalizie munjia. Toka mutumbu mpaka mwisho ya maisha yake. Mimi banampa condition ya Wanazareye. Wanazareye mkiswahili ni nani? Wanaziri. Si ni vile? Balikuwa na makondisio Mungu aliwapaka. Ili waoneshe sanctification ya nje. Na kuna kondisio Mungu alipatia wana wa Aroni. Katika Exode 6, si je ne me trompe pas. Anawaambia, tout sacrificateur, mwenye atakunya alcool, hii maboisson enivrante, liqueur forte, mbele aingie kule milieu très saint, atakufa. Me balikuwa wanaikunya avant waingie kule milieu très saint. Me bakiingia kule milieu très saint na wanakunya pombe yoyote, banakufa. Manake kusema nini? Ilikuwa strictement interdit kwenda kumpresence ya Mungu na mtu ni mule. Maana kule kulimilia trese ukiingia kono ulifaa usharati na uliiba, ulikuwa unakufa, banakokotana sheni. Bakiona kuhani arudie bana yaka malingia mule na alifaa dega. Balikuwa natingiza sheni, banasikia wao banakokota. Juu mtu mwingine hangingi. Amen. Mbaka batoshe kwa ule mwenye iko banamkokotea kusheni. Saint Esprit na pombe habatembee pamoja. Ukatalo usipoitika njoo kweli ile. Ukiangalia tous ces gens venye Mungu alitilize puissama. Mungu alibazuia na ulevi. Na ndio maana anasema kwa Nouveau Testament, musilewe kwa mvinyo niwe sharati. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwenye mimi niko naenda ni hapa. Acha nikwambie kitu moja. Banazala Samson. Mena balisema wembe isipitike kwa kichwa yake. Ni secret yenye Samson na mamake na baba yake waliweka, hakuna mtu wa dini. Mimi nazoea fundisha ton secret c'est ta force. Kuna vitu vingine unapaswa kuambia tu mtu ya Mungu mwenye atakusaidia, na ifo uwe kama naye iko discret. Amen. 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 Maana secret ya maimbo yako ingine ni nguvu. Secret ya mubaya tu ni zambi. Maana Biblia inasema celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Anayeficha zambi zake hatafanyikiwa, bali anayeziungama rehema. Bwana pewe sifa.
Zambi usifuchikage kwa faux mission. Ile ni faux mission. Il faut kuyavue bana kuombea na unakuwa delivré. Samson alikuwa anacheza mabii na benzabo. Banaangalia vinywele vyake wanasema peti, wewe vinywele amwende kwa kinyozi. Anasema nyamu hiyo bibiko mwa nywele. Humu muko matata. Probleme ya Samson haiko nywele njo nguvu. Me ile kurespecte commandement ya Mungu njo ilikuwa nguvu ya Samson. Usienda na wewe acha nywele 7 za mrefu asena au utakuwa unapiga watu sasa Samson. Basi nywele zako ziko kwa neno ya Mungu. Batakufahamu baya. Amen. Samson alikuwa na nywele 7, angiingia mu makanisa yetu tukipasha mkimbiza. Alikuwa sarasta. 7 cheveux banavifunga biko sama dread, binashukaka hivi. Ba petit benzao biko nasema kasoa manywele de. Waza mtu alizaliwa ya mkata nywele zilifikaga wapi? Nywele hivi. Siku mwanaoa mwanamke wa kwanza, baba yake na mamake walikuwa wayani nini inamtuma Samson kwa ule fame mpagani. Bakatomboka. Biblia inasema ses parents ne savaient pas que c'est Dieu ndio alifanya Samson ole bibi wa kwanza kusudi Mungu ajivange contre les Philistins. Tuache ule mwanamke twende kwa Delila. Samson anamuoa sasa Delila. Kumbi Delila anakia kufanya accomplissement ya mission yenye Samson alituia na Mungu. Unao watu wengi wanaohubiri Samson musanse tu negatif. Menda kufundisha Samson leo musanse positif. Jina la Bwana libarikiwe. Samson kuoa Delila, c'était la volonté parfaite de Dieu. Kuna mtu ananisikia mzuri? Sasa Samson anaoa Delila. Siku moja Delila anamwambia papa, hii force yapata hapa wewe. Unakuta nilisio likuta simba, ukaipasua, ukaitoshe kakufa, ukaenda. Siku lirudia ukakuta nyuki zilishatia asali mule mwaili mambavu ya simba. Samson uko mtu wae. Hizi nguvu zinatokaka wapi? Mimi naona sawa unipendaki. Akamtia kichwa kukwisi. Delila alimpangia yeye Samson, haiko sejo nilimpangia. Samson akadevoiler secret. Akasema toka niko kijana, wembe hayawahi kupita mkichwa yangu. Akafunja alliance yake na nani? Na Mungu. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakamukata wembe sali lala kuraze. Delila kamushitula ba Filisti. Samson alikuwa shazoea kugonga watu, kulamuka na biceps. Haiko kifua ndio inapiganaka, ni ile onction ndio inafanya Samson aangushe maadui yake. Bakamukamata kumurapidite, bakabeba, bakatobola macho. Akakuwa kipofu. Wakaacha Samsoni kazi yake ikabakia ni kuponda mpunga. Zamani balikuwa natia lijue ya kabambi, banefungia kwa kimuti. Alafu punda ilikuwa inageuka inene letembeani kwa biko na ponda mpunga. Samsoni akageuka punda. Olie batie punda bakatia nani? Akakuwa imilie na venye wale mheshimiaka na venye alipigaka na alipiga bakuze yao. Banakaa muzomeaka kila siku. Meiko nasema c'est encore possible. Museme tu. Inawezekana tu. Samson ya mission yangu. Mimi sitakufa na siakomplir. Maana Mungu alisema je serai son serviteur de le ventre jusqu'à ma mort. Ndakufa niko na servire Mungu jusqu'à ma mort. Neno yenye Mungu anasema ni kweli papa. Il me servira jusqu'à sa mort. Samson kuna bakakata nywele, bakasabu kuangaje kinyozi. Bakasabu kama force ya Samson iko munywele. Olia bakamate kinyozi na wembe kila size anaparula Samson. Bakasema nono vile tulimkataa limwene. Haya. Kuna benye balibebaka bakubeba maisha yako papa. Banaweza beba kitu mea bakubebe wewe na babebe Mungu wako. Anazunguruka. Bunywele munaanza kupuse. Ukisoma hapa nafurahia hapa sana. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona hapa utaona hapa kwenye verse yake inasema hivi 16:22. Cependant ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, le dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.
aseme balikia fanya karamu kuselebre esheke ya Samson. Kuna watu wiko na celebre esheke yako, hawajui kama ulishatengeneza na Mungu. Sasa wanakuja watakuta Mungu alishakuwa na wewe, bataanguka chini. Sio kama unanifuata vizuri. Ils venaient pour célébrer leur Dieu Dagon. Wakisema il nous a livré na kutudélivrer mu mikono ya Samson. Na nywele zinaanza komala. Biblia inasema nini hapa? Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Banataka kufanya kichekesho Samson. Ils firent sortir Samson de la prison et ils jouaient devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Petit akuyua ni nini? Samson akazani na Samson anachoka na kucheza. Balisha mufaa kichekesho. Mkondisio yenye uko amo treza bati. Ulishazarauliwa sana. Pale Mungu anataka kutosha na kukupanguza machozi. Me kitu moya ureconnaître na wewe makosa ulifanya. Amen. Car c'est encore possible. Samson anakuwa kichekesho, wanataka célébrer miungu contre Mungu wa Samson. Samson wanamleta wanapiga nyimbo, Samson anacheza saa bumbafu. Iko na Petit mwanjo anamubebaka kumsutenira sijua aone. Akamwambia Petit, unaweza nionyesha hii nyumba inasimamia kwa mapoto mapilie gani? Nipumuzikie pale juu mimi nachoka. Petit akasema hakuna problemi, basi mtu anaweza cheka, anaweza cheza saa nyama. Sina ni mtu kameme. Akamtia pembeni ya poto. Sikiliza priere ya Samson. Samson anasema marahaba baba. Kwa hii turu. Haleluya. Muna mulikuwa 3000 personnes. Mulikuwa ba prince yote ya ba Filiste. Depuis Samson alianza pigana, alikuwa hayawaka hata prince mmoja. Na alikuwa hayawaka hata mtu mwa mfamilia royale. Na mission yake ni kudelivrer Israeli. Na ukitaka delivrer watu mzuri, Biblia inasema nitampiga mchungaji, kondoo watafaa nini? Samson akasema mimi napata occasion no. Hii ma faiblesse na vichekesho mimi napitamo itatoka deliverance ya Israeli. Akasimama pale akasema bacheke bazomee baachi. Mimi na yua secret moya. Akafanya prière, mimi napenda kwa prière. Aseme et Samson dit au jeune homme, tukishuka ku 27, la maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes de Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi. Alléluia. Samson anasema souviens-toi de moi. Anasema je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu duquel reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Hallelujah. Wale aliowaangamiza saa ya kukufa yake walikuwa wengi kuliko wale aliowaangamiza alipokuwa mzima. Ndio maana Biblia inasema mbegu ikiingia mbulongo kama haikufe haiwezi tosha semasi. Haiwezi tosha. Kuna difficulty unaweza pitia. Maisha yako yaishia pale. Ndio mimi naambia watu msikomante juu ya maisha ya mtu na kuyakuwa conclusion. Mungu ndio anapana conclusion. C'est encore possible. Samson a délivré Israël. Mission yake ilikuwa il sera mon serviteur de le ventre de sa maman jusqu'à sa mort, il me servira. Est-ce que Samson alikufa na iko na servir au kwa na servir? Anasema, oh Dieu, mon Dieu, nisikie baba.
Kwa nini tunatia kama Samson alikufa mzuri? Ukisoma katika Waebrania, katika mahero, mashujaa wa imani, Samson iko sitemu hapo. Batu wenye dunia ingi pasha kuwa nabo, Samson anakuwa mwabo. Manake Samson iko parmi bahero. Mission yake ilikuwa complete. Pengine wanasema, Samson alimalizika mabongo yao. Samson alimaliza mission yake sawasawa na vile Mungu aliplanifie. Maana anasema, il délivra Israël. Tous les princes bakamalizikia pale na Israeli ikakuwa delivered. Vi yako inawezekana Mungu angala anaweza kufanya kitu. Acha tushukuru Mungu. Mahali ulipo popote pale, unaweza kusimama na uamini ya kwamba Mungu anakuona na Mungu atafanya kitu kwa maisha yako. Hallelujah. Ikiwa una matatizo ulifikiri ya kwamba umefika mwisho, na kuambia kwamba Mungu anaenda kufanya kitu tofauti. Anaenda kukufungulia njia mahali ambapo kulikuwa kumefungwa milango. Anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Anaenda kushanje ile situation ilikuwa difficile. Wakati watu walifikiri umefika mwisho, wakati wenyewe walikata tumaini, watu walikupanga majina, Bwana anataka kupatia jina mpya. Mahali ulipo, shika kifua chako. Nataka kukuombea maombi ya ufungulivu. Nataomba neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka tumepewa na wewe, umesema ya kwamba lile takalolifunga litafungwa, lile takalofungua litafunguliwa. Nafunga kila roho za uharibifu juu ya maisha ya watu wako hawa. Popote walipo, uweza wako pate kushika maisha yao. Naamrisha nguvu zote za uharibifu kuachana na wao. Bwana, walio wagonjwa waponye, walio na matatizo mbalimbali uyaondoe. Kwa kupigwa kwa Yesu wakapate suluhisho. Mkono wako katembee sasa, nguvu zako zikawashike na kufungua na kubadili kila kitu. Tunatangaza ya kwamba majeshi, uwezo wa kuzimu, mipango yote ya giza imeshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante kupona ndoa hii. Asante kuponya watoto hawa. Asante kufungua jamaa iliyo katika matatizo makubwa. Asante kuleta Bwana suluhisho. Asante kupatia kazi ndugu aliye na matatizo ya kazi, dada aliye na matatizo ya kazi. Asante kuwakumbuka kwa neema yako, kwa jina la Yesu. Amen.